15. Il faut le rappeler. Quand ils sont repartis, ils ont emmené avec eux même pas 400, 500, 600, 1000 peut-être Sahraouis. Ils en ont fait un peuple plus tard, bien sûr. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on se bat, monsieur. Et quand je dis je veux rebondir, si vous le permettez, sur, vous avez évoqué la marche verte. Oui. Le 6 novembre prochain, le 6 novembre 2025, on célébrera le 50e anniversaire. Et le 70e anniversaire de l'indépendance du Maroc. Très bien. Voilà, c'est important. Novembre prochain, c'est une date historique très importante. Donc, je disais, le 6 novembre prochain 2025, on va peut-être célébrera le retour définitif du Sahara. J'arrête. Laissez-moi terminer. Voilà. Le 6 novembre prochain, on marquera le 50e anniversaire de la marche verte. Et tout à l'heure, juste avant la prise d'antenne, hors antenne, je vous disais que les astres semblent s'aligner en cette année 2025. Il y a eu effectivement la nouvelle position du Royaume-Uni et sans doute plus important au niveau du continent africain, toute la partie anglophone, une bonne partie de la partie anglophone de l'Afrique qui nous était très hostile, commence à changer de paradigme. Il y a eu le Ghana, le Kenya, souvenez-vous des relations avec le Kenya, comment elles étaient et où en sommes-nous aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais hors antenne que les astres semblent s'aligner en cette année 2025 pour peut-être un basculement très important, crucial, déterminant quant à l'avenir de cette affaire et de ce différend régional. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà se projeter en octobre et en novembre par conséquent 2025 pour espérer un basculement définitif, l'optimisme et de mise. Mais il ne faut pas qu'il soit béat d'une part, et il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'égorger. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? On attend, bien sûr. Nous espérons évidemment que le problème... Vous êtes un esprit chagrin, vous voyez toujours le... moi je suis rien, je suis journaliste. Moi, je parle de ce que je sens et ce que je vois et je constate. Non, mais vous l'êtes aussi. Oui, donc, par défaut, on peut pas prédire l'avenir, mais on peut se projeter. Il ne faut pas tout de suite triompher ou crier victoire aujourd'hui. Nous avons gagné beaucoup. Il faut apprécier les victoires diplomatiques. Il faut les apprécier parfois. La Grande-Bretagne, bien entendu. Et je rappelle, je laisse la parole parce qu'il est impatient, il ne me laisse même pas parler. Je laisse pas. Et pas celui des États-Unis, et pas celui aujourd'hui de la Grande-Bretagne. Ils vont pas expulser tous les ambassadeurs. Attendez, juste une minute. Alors n'interrompez pas Hassan Alaoui. Non mais il ne fait que ça. Terminé Hassan Alaoui. Vous avez terminé? Donc le principe de contradiction, il existe chez les Algériens, au gouvernement algérien, c'est que... Donc pour résumer, si j'ai bien compris, pour vous n'êtes pas très optimiste quant à un éventuel changement de paradigme au niveau d'Alger sur cette question? Jamais. Sur le soutien au Polisario. Même question à Jawad Kadhafi. Il y a un moyen qui a été infiltré au sein algérien lui-même. Très bien, merci. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est fini. Vous savez, des fois, on prend des causes et il arrive un moment où la cause est terminée. Donc, ils ne vont pas quand même expulser tous les ambassadeurs. Ils ont l'ambassadeur français, l'ambassadeur britannique, l'ambassadeur espagnol aussi, avec qui ils vont travailler. Ils ne peuvent pas quand même expulser tous les ambassadeurs. Donc il arrivera, moi je pense, de deux choses, ou ils vont changer de position, ou bien ils seront renversés, tout simplement. Par qui? Pas par qui? Par qui est écrasé. Non. Attendez. Laissez-moi terminer, parce que quand même, il y a des opposants en Algérie qui voient qu'ils vont que ce gouvernement est en train d'amener l'Algérie vers sa perte. Alors que c'est un pays où il y a eu des millions de martyrs. Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt optimiste quant à un changement sur le... J'ai une dernière question rapidement. Oui. Soit qu'ils changent eux-mêmes de position, soit qu'ils soient renversés. C'est clair. Rapidement, il nous reste 2 minutes, mais on n'a pas parlé ni de la Russie ni de la Chine. C'est les deux autres pays membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, en 1 minute, est-ce que vous en pensez? Quand il y a les votes, aujourd'hui, on le sait, il y a 3 membres permanents du Conseil de sécurité, donc qui sont avec nous, avec le Maroc, fort heureusement. Et puis, quand il s'agit des votes, il y a 2 puissances aussi, non négligeables, fondatrices des Nations Unies, importantes, 2 nations très importantes, évidemment, avec leur histoire millénaire et leur poids stratégique, politique et économique, bien sûr.
c'est la Chine, bien entendu, et la Russie. Mais maintenant, on a remarqué dernièrement que quand il y a les votes, ces deux pays, quand ils ne s'abstiennent pas, en tout cas, je veux dire... sont neutres, restent relativement neutres. C'est à la limite, on peut dire que la géométrie, elle est là, elle est positive pour le Maroc. Très bien. Jawad Kardoudi, une minute. Je suis effectivement, le Maroc a eu l'intelligence, et je l'ai dit sur votre plateau plusieurs fois, tout en étant avec l'Ouest, d'avoir toujours, sous Sa Majesté Mohamed V, Sa Majesté Hassan II, Sa Majesté Mohamed VI, toujours maintenu de bonnes relations avec la Chine et la Russie, et nous cueillons maintenant les fruits de cette politique. Eh bien, nous allons conclure sur ce dernier point sur lequel vous êtes d'accord. Tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup Hassan Alaoui, merci Jawad Kardoudi. Merci à vous tous. La Russie ou la Chine ne vont pas être contre le Maroc. On a gagné 3 grandes nations اللي عندهم مقعد دائم في الأمم المتحدة, un siège permanent aux Nations Unies. Donc l'Algérie, il y a le problème, c'est l'Algérie. Il n'y a pas plus que l'Algérie, il n'y a pas moins que l'Algérie. l'Algérie هي المشكلة, الجزائر هي المشكلة, الجزائر هي المشكلة, ولكن المشكلة هو المغرب اللي يعاون باش تكون الجزائر. كون المغرب دخل سوق راسو هما كينتقموا منه, كون دخل سوق راسو وخلوهم يتقاتلوا يخليو فرنسا ولا يخرجوها, ونفس الخطأ راحنا نديروه دابا مع دول المشرق, مع مشكل المشرق ولاو مغاربة كيسبونا على قبال فلسطين وعلى قبال خماج وعلى قبال, ولاو كيسبونا ويعايرونا على قبال هذا الشيء. ولاو ناس زعما بعقلهم, كيبانوا بعقلهم, رؤساء احزاب, رؤساء جمعيات, كيسبوا المغرب وكيسبوا حتى الملك, ولا كيسبوا لان يا مطبع ما كيفاش كيقولوا ليه, ويعلمون جيدا ان قرار التطبيع هو قرار سيادي, وكيهضروا عليه وكيحرضوا الشعب, وكيبينوا على انه كيديروا الايحاء للمجتمع المغربي على ان التطبيع هو الذي ادى الى مجزرة غزة. ما كيقولوش ان خماج هو اللي هجم وقتل, ما كيجيبوش الجانب الاخر, كانوا احتفلوا به. المجزرة ديال حماس ديال 2000 ديال جوج سوايع, 1400 واحد في جوج سوايع قتلتها حماق, احتفلوا بها باتاي وكعب غزال والشباكيه حدا البرلمان. ما قالوش ان لا ما كانش عليهم يهاجموا ويخليوا الشعب يموت, وما دايرين ليش انفاق فين يتخبى ملاجئ ارضيه تحت الارض. ما كاينش ملاجئ, ما دايرين والو, مضامنين غير راسهم. قريبا 500 كيلومتر ديال الانفاق الخماج والشعب يموت. دونك ما كيحملوش المسؤوليه شكون اللي نشب, شكون يشعل العافيه. ولمن كيحملوها للمغرب, حتى ما كيحملوهاش لاسرائيل. كتشوف دابا كتشوف هذه المسيرات وهذا الصداع, كتقول بحال المغرب هو اللي راه يضرب, هو اللي راه يقاتل. دونك المغرب ولا هو دوزيام اسرائيل ولا بروميي كاع. هذا خطا. التعبئه ما كايناش, الاعلام ديالنا ما موحدش الصف ديالو, الخبر والفكره وما موحداش, كل واحد يجبد في خنت. هذا هو الخطا, ان ما كاينش تعبئه ديال تا مغربيت, ما كايناش. كاينه التعبئه ديال تا مغربيت, هادو اللي داخل المغرب يسبوا المغرب ويسبوا المغاربه, ما يبقى لهمش وجود, ما يبقاوش وجود في المغرب. مشيو ديك البلاد اللي عايشين فيها اللي كيهضروا عليها, يمشيو لقطر, يمشيو لايران, يمشيو للجزائر, يمشيو لغزه, ما يبقاوش المغرب. كان التعبئه وكان شي اعلام موحد وكلمه واحده, وحنا عندنا اعلام ديالنا مفرق, ميدي ان تدوي في شكل والقناه الاخرى تدوي في شكل, وما داخلين السوق راسهم. هلاين اخبار رئيسيه هما اخبار خماج. هذا هو الاخبار الرئيسيه, كيديروا هلاين الاخبار ديالهم. نورمالمون ينخلوهم يديوها في مشاكل ديال المغرب. المغرب راه عنده بوكو دو بروبليم, مشاكل. حنا عندنا مشاكل الفقر, الهشاشه, التعليم, الجهل, الاميه, الشهوده, النصب والاحتيال السياسي, الشهوده السياسيه, فساد. هذا خصنا نحاربوا هذا الشيء. البطاله. الشباب فين يمشي يخدم,
الشباب خصك توجد للشباب باش ما ديك الهجره السريه ما تبقاش. بنادم باقي كيهرب من البلاد يقول لك ما لقيتش خدمه. هذا هو المشكل ديالنا. المشكل ديالنا ماشي جيوغرافي، المشكل ديالنا داخلي. اما الصحراء الغربيه والمغربيه اللي كيدويو عليها الاعترافات هي مجرد اجراءات او بروتوكول، فورماليزم عن فورماليزم. زعما فورماليزم. ما الصحراء مغربيه، والمغرب راه الصحراء مغربيه قبل ما تخلق الجزائر. وقبل ما تخلق الجزائر ماشي تخلق بيان سير خلقنا من عدم، قالها بوخربه. هو ريبومدين قال لهم احنا ما كناش خلقنا من عدم قبل ما تخلق الجزائر، قبل ما تخرها في فرنسا. الله يجعل الدبابه نهار. وحنايا عندنا الحدود ديالنا واصله لهي السودان، واصله فين السنغال مع الاسف. وهذا الشيء اللي هذا هو المشكل، العقده ديال الجزائر وديال موريتانيا حتى هي. كيقول لك المغرب حنا كنا تابعين للمغرب، واحد النهار غادي يدينا خصنا نضاعفوا المغرب، ما عمرو يرجع امبراطوريه. يا ودي شوف حداك الميكروبات على الصوغان ديال والله الا كينيرفي. والله خص الهديه ينوض لباباهم. هذا عطا الله فلوس غادي يدخل، والله لا فلوس تدخل صحيحه بالمخالفات. كلاكسون طاكسي اصاحبي، احترم اصاحبي. كيفاش غيقول العالم يشوف طاكسيير دابا ما كيحترمش الفروج، ما كيحترمش ستوب؟ كيفاش غادي يكون كأس العالم؟ خصنا نتبدلو. على اين الصحراء ماشي مشكل الصحراء فضيناه وكنحتفلوا به كل سنه، لا المسيره الخضراء ولا استرجاع والذهب. المشكل هو العقليه المغربيه خصها تتبدل، خص تولي مغربيه بمعنى الكلمه، روحا وجسدا، ماشي غير جسدا، روحا وجسدا. ام اسبري اي كور. تبارك الله عليكم. على بروشين فيديو.